Bigla akong mag-tapos. Guys, si Aliyah nasa Nikki. Si Nikki, si Aliyah, si Sasa. Guys, kilala ba? Sino kayo tayo? Si Aliyah. Ano ito lang musik? Ay, ano ito ini? Aliyah. Musical ah. Si Aliyah. So guys, mabakal na kami sa ticket sa movie. Libre ni Ice. Di ba libre ni Ice, di ba? Oo. Ang ticket. Oo, pag ilang ticket. Ang ticket, pag Guys, nabukang pa kami sa ticket. Libre ni Ice. Libre ni Ice. Thank you, Ice. Ice, you're such a good friend. Yes. Sabi ko din. Thanks, Ice. Ay, sorry. I'm walking late. Again. May guidance. We're here finally after the After 1 hour. Imong picture Leia maparada lang ko. Upload the vlog. I-upload ko na. It's getting hot here. Thank you, guys. Si Ice, ikaw lang kita. Ha? Okay, sorry. Pati. Parating din yung mga guests mo, baka pwede na natin gawin yung final walkthrough ng mga staff. Airport lang. Kailangan ko talaga bumalik ng New York para i-figure out kung ano ba talagang gagawin ko eh. Walang suga! Ang suga! Ang suga! Ang hipi sa'yo. Wala ko yung hipi. Tapos na kami! Ako doon, ikaw mag-ibi kaso gabi na. Tapos na kami, guys. Good. I'm good. So guys, tapos na guys. Tapos na kami. Si Aliyah nagtamis. Mixed emotions. Mixed emotions. Pero, Okay lang. Sana Good. pwede pa kapag pwede na. I'm happy for you. oh, Zah. Happy for you. I did not feel any... Is it? Si Manhid man yun. Happy for you. So, ano na kami, mag na kami. Happy for you, Sa. Hana? Wala na nag-disconnect ka eh. Saka ka na wifi ko. Tugaga. Go lahat kami di guys! Lugaya? Gabangan sila materials. Not detected. Key not detected. Din gito na magit niya. May fire extinguisher. Magito niya sa kilid niya. This feeling's like no other. I want you to know. Ikaw? Ayos na guys. Din sila? Ayos daw. Ano? Ay, ato na. Kung gusto niyo. Favorite mo na? Yeah. Favorite ko naman. Namin yung minapart ka. Yeah. Sa stage gate. Pari gusto ko na yung tali, may full version mo na yung kay Ryan, kay Kels. Oo, namin si Kels. Sorry! Gawa pala kita. Ang sa everyday pag ganyan, ang nagwa si Gabriela, nag-big ko sa to. Kibat gid ko yan. Isa sa buong gitang-isa ko. Naganda ko yung sige. Pina-feel ko gidaan. Ha? Ano? Ma-James na si Nicole!
Bisaya. Chismosa ka ba gani? Imagine what will happen. Hindi na gani. Patsa na. Right now. Madala ko ba tanya iPad? Naman. Kasi may mapapas ang papas. If this is forever, what could be better? You already proved it worth. Brighter, with you by my side. Gobe, oh! Uy. Oops! Gagi, oh! Dikit ka ulat, sir. Ay. Almost. Manuel to. Hop! Uy, manong taxi! Oh! Oh my God! Guys, can you see that? It's wala tapos na. Ano ba yan? No, hindi sa katansya. Sila. Likod, sa likod ka na lang. Likod. Dali. Likod. Sana! Thank you to 26. See you at the Big Deal Sale. August 15 to 26. Oh my God! Huwag kaya videoan din dapat. With Document. Oh, document.